हाय फ्रेंड्स, मु सुजाता आपण मानक स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को। आज आमे आमर दैनंदिन जीवन रे अनेक कार्य रही जहा बहु शुभ फल प्रदान करि थाए, तो किछि कार्य आम पाई अशुभ मन जाई थाए जहा द्वारा आमर अमंगल होई थाए। तेणु आमे केउ सबु जिनिस प्रति सतर्कता अवलंबन करिबा जहा द्वारा आम जीवन रे उन्नति घटिब ओ केउ सबु अशुभ कार्य जहा जीवन रे अमंगल करिथाए ताकू सतर्कता होई सेही कार्य को न करिबा पाई चेष्टा करिबा। रूपा मुदी को हातर केउ आंगुठी रे पिंधिबा द्वारा आपणक उपरे माता महालक्ष्मीकर कृपा रहे ओ आपण धन संपद ओ ऐश्वर्यर अधिकारी हुअन्ति। केउ सबु घटनावली घटिबा द्वारा आपण धनवान हुअन्ति ओ माता महालक्ष्मी मध्य प्रसन्न हुअन्ति। आसन्तु सेही सबु कार्य संबंध रे जानिबा। आसन्तु एही सबु घटना को जानिबा पई आमे भिडियोटी को प्रथमरु शेष जाए देखिबा। आपण मानंकु मने पकाई देउची भिडियोटी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निहाती भाबरे करि नेबे। प्रथमतः आमे सकाळु उठु उठु निजर हातर पापुली को देखिबा, जहा फଳରେ निज हस्तरे बास करुथिबा देवादेवींकर दर्शन होई दैनंदिन जीवनर कार्य आरंभ करिबा। हातर पापुली को देखिबा बेले एही मंत्र कहि थांतु जहा द्वारा दिनटी शुभरे ओ मंगलरे कटिबो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। एही मंत्र को कही निजर हातर पापुली को सकाळु उठी उठी प्रथमे देखिबा। घर को जदि बारंबार चुचुंद्रा आसुथाए तेबे जानी रखिबा एहा शुभ संकेत। चुचुंद्रा जदि बारंबार आपणक घर को आसुथाए तेबे जानी रखंतु एहा माता महालक्ष्मींकर आशीर्वाद ओ करुणा आपणक घर को आसीबा को जाउअछि। आमे माने तो घर को सबुबेले सफा करि थाउ, किंतु आमे घरर अदरकारी जिनिस को जदि अमावास्या दिन घर बाहर करि देई थाउ तेबे एहा अत्यंत शुभ फल देई थाए। घरे जदि बुढ़ियाणी जाल थाए तेबे ताकू तुरंत सफा करि नियंतु, कारण बुढ़ियाणी जाल घर को नकारात्मक शक्ति को डाकी आनी थाए। जदि कौनसी पक्षी जे कौनसी फल खाई ताकू आपणक घरर छात किंबा अगणारे पकाई देई थांती तेबे जानी रखंतु आपणक घरर उन्नति हेबाकू जाउछि। सूर्य उदय परे जदि आपणक घरर पूर्व दिगरे किंबा पश्चिम दिगरे काऊ बोबाई थाए तेबे आपणकर शुभ होई थाए। आपण माने जानନ୍ତି कि जदि सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार दिन आपण माने घरु कौनसी कार्य रे बाहर को जाइथांती तेबे घरु बाहरिबा बेले प्रथमे आपणक बाम पाद को पकाई बाहर को जांतु, जहा द्वारा अत्यंत शुभ फल मिली थाए ओ सेही कार्यटी सफलता लाभ कराई थाए। एही भली मंगलवार, गुरुवार ओ शनिवार दिन आमे जदि घरु बाहरी थाउ तेबे आमर डाहाण पाद को प्रथमे बाहर को काढ़ी जिबा द्वारा आमर शुभ होई थाए। तेणु एही भली यात्रा आरंभ करंतु। आपण माने जदि घरे गृहपालित पशु रखुचंती सेमानंक मध्यरु गाई जदि पालिथिबे गाई आखिर लुह देखिले जानी रखंतु खूब शीघ्र आपणक ऊपर को विपद आसीबा को जाउछि। जदि आपणक घरर ऊपरे कला पेचा देखा जाए ते रखंतु एहा अशुभ अटे। सेही भली जदि बिच्छा देखंती तेबे शुभ, किंतु एहा विषाक्त जंतु होइथिबारु ताहाको सुरक्षित भावरे घरु बाहर को काढ़ी दियंतु। सेही भली भोजन कला बेले पुरुष माने मुंडरे टोपी गामुछा
ଇତ୍ୟାଦି ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ ଓଢ଼ଣୀ ଥିଲେ ମଥାରେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଠାକୁର ରଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖ ପଶ୍ଚିମକୁ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବମୁଖା ହୋଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇ ପୂଜା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କଥା ଉଠିଥାଏ, ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖ ପୂର୍ବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ବାସନ ମାଜିବା ବେଳେ ବାସନରେ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ କରିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାସନ ମାଜିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ସତର୍କ ହୋଇ କମ୍ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାଗୀ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଆସୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ କିମ୍ବା ଦିନକୁ 5ରୁ 6 ଥର ନିଜର ପାଦକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ କମିଯାଇପାରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲଗାତାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ବା ସେଜ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଯଦି ସେଜ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହିଭଳି ଘଟିଲେ ରାହୁ ଓ ଶନିଦେବଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ଆମ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ଲୁଣକୁ ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣକୁ କେବେ ବି ଢଳିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। କାରଣ ଲୁଣ ଯଦି ତଳେ ବୁଣି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଘରେ ଋଣ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଧାର କରଜ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାରେ କିଛି ନା କିଛି ମିଠା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ। ମାନଙ୍କର ଯଦି ରାହୁ ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଦଶା ଅତିଶୀଘ୍ର କଟିଯାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ରୂପା ମୁଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସେହି ମୁଦିକୁ ପୂଜା କରି ହାତର ଅନାମିକା, ଯାହା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ସେହି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଓ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। କଳା ରଙ୍ଗର ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମାନି ଚଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିନେବେ।